Kuya, kusog yung boundary sa pinungahan guys. Noon lang ni July 9, 2026. Dari sa Tahaw, Pinamungahan, Cebu. Grabe nga niya. Oh guys, grabe. Boundary guys. Shout out Mark Landry Cobian. Please upload this one to YouTube, TikTok, and Facebook Live. Shout out Mark Landry. So, laag niya tadere pon. Oh. Uy, oh. Hindi na ko kay Baud. Hindi na tiligor kay Choy King Baud, no? Ako kayo. Watch out. Ako kayong Baud dere. Grabe. Tingkaw dyan kayo ni guys. Ang may bagyo ko. Mga nag-inani yan ron. Ako kayong Baud. Grabe. Buwa-buwa ka na, oy.